I have your attention. The discussion is about to begin. My name is Melanie and I will be moderating this discussion. The topic of the discussion today is comparison and contrast. The presenters are Vidya, Susi, Yutami, Putri, and myself. Moving along to our sessions, please welcome Putri Rasnata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putra Nasari. I'm the speaker one of group 3. So I would like to explanation about understand what is comparison and contrast are. So the first slide, what is comparison and contrast? Comparison is writing that shows the similarities. Comparison atau perbandingan adalah tulisan yang menunjukkan atau persamaan among subjects, people, ideas, situation, or items. Sedangkan contrast is writing that show the differences, adalah tulisan yang menampilkan perbedaan. So, intinya comparison atau perbandingan sama dengan similarities atau persamaan, dan contrast itu sama dengan differences atau perbedaan. Next slide. 4 basics of good comparison and contrast. First basic, it uses subjects that have enough in common. Ini memiliki persamaan yang memiliki subjects yang cukup sama to be compared or contrast, untuk dibandingkan atau dilihat perbedaannya. Langsung saja, contohnya itu di paragraf ini yang dibandingkan adalah Vivo Y91C di compare atau dikontraskan dengan Oppo A3s. Dua hal ini memiliki cukup persamaan, have enough to common, untuk dibandingkan atau dilihat persamaannya, karena Vivo Y91C dan Oppo A3s itu merupakan sama-sama produk handphone dan dengan harga yang cukup sama. Kemudian second basic, yaitu it serve for purpose, menampilkan tujuan, either to help readers to make decision, baik untuk membantu pembaca membuat keputusan, or to help readers understand the subjects, atau membuat pembaca mengerti atau paham dengan subjek tersebut. Dalam paragraf ini terdapat kalimat has a larger storage capacity than Vivo Y91C has a larger storage capacity than Oppo A3s storage. Jadi di kalimat ini menjelaskan bahwa handphone Vivo Y91C itu memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada handphone Oppo A3s. Jadi hal ini dapat membantu pembaca membuat keputusan tentang handphone mana yang lebih bagus, ataupun menjelaskan subjek, bahwa di sini dijelaskan bahwa Vivo Y91C ini memiliki kapasitas yang lebih besar. Kemudian the third basics, it presents several important, itu menyajikan beberapa hal penting. Di kalimat ini ada kata Vivo mobile phone has a RAM capacity of 32 GB. Di sini menjelaskan several important, beberapa hal penting, yaitu kapasitas dari handphone Vivo itu. Kemudian the last basics is it arranges points in a logical order. Maksudnya paragraf comparison and contrast itu harus disusun dengan susunan yang logical dan disusun berdasarkan hal-hal yang terpenting. Okay, that's all for my explanation. Moving along to our sessions, please welcome Vidya. The main point in comparison and contrast. The main point in comparison contrast paragraph or essay relates to your purpose.
The purpose is to help readers make a decision about the subject, to help readers understand the subject, and the last to show your understanding of the subject. Jadi, poin utama dalam paragraf atau esai perbandingan atau kontras dibuat terkait dengan adanya tujuan, yaitu untuk membantu pembaca membuat keputusan tentang subjek, untuk membantu pembaca memahami subjek, dan untuk menunjukkan pemahaman tentang subjek. The main to a good compare and contrast essay is to choose 2 or more subjects that connect in a meaningful way. And the purpose of conducting the comparison or contrast is not to state the obvious, but rather to eliminate subtle difference or unexpected similarities. Jadi, poin utama dari yang sebelumnya juga ada, yaitu poin utama dari esai perbandingan dan kontras yang baik adalah memilih 2 atau lebih subjek yang terhubung dengan cara yang bermakna, yang bertujuan untuk melakukan perbandingan kontras bukanlah untuk menyatakan yang jelas, melainkan untuk memperjelas perbedaan-perbedaan yang tidak ketara atau persamaan-persamaan yang tidak terduga. Jadi sebelum kita paham tentang comparison and contrast, penulis membuat cara agar pembaca dapat mengerti tentang comparison and contrast, yaitu dengan cara saat menulis esai perbandingan dan kontras ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita ketahui, yaitu first, choose whether to compare different subject, contrast subject, to compare, and comparison and contrast subject. And also once your decision a topic, introduce yourself to an interesting opener. And pertama, pilih apakah penulis ingin membandingkan subjek yang berbeda, subjek kontras yang membandingkan atau membandingkan dan mengontraskan subjek setelah memutuskan suatu topik atau perkenalkan dengan pembaca yang menarik. Yang kedua, selain itu, furthermore, the thesis should come at the end of the introduction, and it should establish the subject to which it will compare, contrast, or both, and state what can be learned from doing so. Again, the body of the essay can be organized in one of 2 ways, and this can be by subject or individual point. Jadi, yang kedua, pilihlah tesis harus datang di akhir pendahuluan, dan itu harus menetapkan subjek yang akan dibandingkan. Atau keduanya, serta nyatakan apa yang bisa kita pelajari dari melakukannya. Sekali lagi, tubuh esai dapat diatur dalam salah satu dari 2 cara, dan ini bisa berdasarkan subjek atau poin individu. Yang ketiga, in addition, the organization of the strategy you choose will be based on, as always, your audience and goals. Also consider a specific approach to the subject. Jadi yang ketiga, selain itu, pengorganisasian strategi yang dipilih akan bertumpu pada seperti biasa audiens dan tujuan, juga pertimbangan penelitian khusus penulis untuk mata pelajaran. And the last, next, after finishing analyzing the subject, pay attention, write a conclusion to summarize the main point of the essay and strengthens your thesis. Yang terakhir, setelah penulis selesai menganalisis mata pelajaran, tulis kesimpulan yang merangkum poin-poin utama esai dan memperkuat tesis. Okay, thank you. Thank you for the excellent presentation. Moving along to our seasons, the support in comparison or contrast demonstrates your main point by showing how your subject are the same or different. And this is example of comparison. Suburban store and inner city store. The both of the store is active. There was activities of buying and selling, sell cereal, fruits, and vegetable. And then example of contrast. Suburban store, large, bright, stocked with many varieties of each food.
And then we have inner city store. In inner city store is often cramped, dark, and limited in choice. So, moving along to our seasons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safa Nabila Azura. I'm from Kelompok 3. I will explain about organization in comparison and contrast. Comparison and contrast can be organized in two ways. First, a point by point. Organization present a point of comparison or contrast between the subject and then moves to the next point. Second, a whole to whole. Organization present all the points of comparison or contrast for one subject and then all the points for the next subject. Comparison and contrast bisa dibagi menjadi dua, yaitu titik demi titik. Menyajikan satu titik perbandingan antara subjek kemudian pindah ke titik selanjutnya. Yang kedua, keseluruhan demi keseluruhan, yaitu menyajikan semua poin untuk satu subjek dan semua poin untuk mata pelajaran berikutnya. Organizing comparison and contrast. The first outline. The follows for a comparison paper using a whole-to-whole organization. The second outline using a point-by-point organization. The third outline is for a contrast paper using a point-by-point organization. The fourth outline using a whole-to-whole organization. Organisasi comparison and contrast. Pertama, menggunakan perbandingan keseluruhan demi keseluruhan organisasi. Yang kedua, menggunakan titik demi titik organisasi. Ketiga, menggunakan kontras titik demi titik. Dan yang keempat, menggunakan keseluruhan demi keseluruhan organisasi. Comparison and contrast is often organized by order of importance, meaning that the most important point is saved for last. Perbandingan atau kontras sering diatur berdasarkan urutan kepentingan. Artinya, poin yang paling penting disimpan untuk yang terakhir. Using the transition in comparison and contrast is important. That move readers from one subject to another and from one point of comparison or contrast to the next. Menggunakan transisi dalam perbandingan kontras adalah penting untuk memindahkan pembaca dari satu subjek ke subjek yang lain dan dari satu titik perbandingan atau ke titik yang berikutnya. Just this is explain about organization, comparison, and contrast. Moving along to our seasons, please welcome Utami. Read and analyze comparison and contrast, membaca dan menganalisis perbandingan dan perbedaan. Reading example of comparison and contrast will help you write your own. The first example in this section is a profile of success from the real world of business. Bradley Bob started his own company with help to revitalize urban areas, and he write about one project contrasting how it looked before and after. Membaca contoh perbandingan dan perbedaan akan membantu Anda menulis sendiri. Contoh pertama di bagian ini adalah profil sukses dari bisnis dunia nyata, Bradley Bob, yang memulai perusahaannya sendiri yang membantu memulihkan suatu wilayah perkotaan, dan dia menulis satu proyek mengontraskan bagaimana hal itu tampak sebelumnya dan sesudahnya. Untuk mengontraskan sesuatu adalah mencari perbedaan di antara dua atau lebih elemen, tetapi perbandingan atau comparison adalah melakukan yang sebaliknya dengan mencari persamaan. The second and third example are about student writing. First a comparison and contrast paragraph, and then a comparison or contrast essay. As you read, pay attention to the vocabulary and answer the question in the margin. They will help you read the text critically. Contoh yang kedua dan ketiga adalah karya tulis dua siswa. Pertama, sebuah perbandingan atau kontras paragraf, kemudian sebuah perbandingan atau esai paragraf atau esai kontras. Saat kalian membaca, perhatikan baik-baik kosakatanya dan jawablah pertanyaan di margin, maka
Mereka akan membantu Anda membaca bagian itu secara kritis. Moving along to our sessions, please welcome Susie. Student comparison or contact paragraph. Here there is a text telling about a man and a woman who get lost. Here it explains that if women get lost, they will ask people around, and if they are not sure, they will ask again and continue the journey to their destination. On the other, men do not like to ask, and instead he would rather turn around and go home than stop us for recession. And if a man and a woman get lost together, then the man will prefer to send the woman down and ask question. Thank you for the excellent presentation.